आज की सोशल इंडिया न्यूज़ की नशरियात का आगाज़ एक बार फिर जनाब कारी अजदुर्रहमान कासमी हरसोलवी की तिलावत कलाम पाक से किया जा रहा है। इस नेक काम में आप भी हिस्सा ले सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्रि वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर। إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم.